Like, subscribe, and get notified. The proposed 1.15 lakh square meter integrated education hub in Davolim is under scrutiny over rising traffic congestion concerns, with locals demanding better infrastructure before the project moves ahead. MLA Ulhas Tuenkar said that a total of 10 plots have been demarcated at the site. He added that provisions for an access road, playground, parking area and open space have already been marked in the layout. The plots will be allotted to educational institutions soon, the MLA informed. However, residents have urged authorities to ensure proper traffic planning and road upgrades, stating that the existing roads in the area are already congested. एड्युकेशन हबाबाचे सगळ्या त्यांच्यानी प्लॅनिंग बी सगळे केल्ले कडेन प्लॉट डिमार्केशन बी केल्ले कडेन आतां फक्त कित्याक ते रोड करपाचें काम चालू करत जातले फुडल्या हाका मागीर ते सगळ्यांक अलॉट करतात. कितले प्लॉट केल्ले आसा? ते टोटल 10 प्लॉट केल्ले कडेन आसा प्लॅनाचेर. आनी मागीर तांकां ओपन स्पेस दवरलेली कडेन आहा, प्ले ग्रावंड केल्ले कडेन आहा. म्हणजे थंय फाल्यां सगळ्यांचे हॉल बांदतले आनी कितें करतले सगळे रिजर्व फॉर पार्किंग एरिया हे सगळे सिस्टम ते केल्ले कडेन आसा. सद्या कन्सर्न डिपार्टमेंटान एड्युकेशन डिपार्टमेंटान ते PWD रोड करपा लायल्ले कडेन. सो गेल्ल्या विकाक ते इन्स्पेक्शन जालां, डिमार्केशन बी केलां सगळें आनी रोड करपा खातीर तेंच्यांनी प्लान बी सगळो रेडी केला. त्या प्रमाणे रोडाचे एस्टिमेट जातले आनी मागीर ते रोड जातकच ते कन्सर्न स्कुलान मागीर ते अलॉट करतले. श्री